Properti kelima. Okay, properti kelima adalah satu properti yang terbaik untuk properti review pada minggu ini, iaitu satu double story semi-D house di Pulau Pinang, iaitu Taman Brown. Keluasan 1878 square feet di kawasan Gelugur. Taman Brown ini di kawasan Gelugur, berdekatan dengan sekolah menengah dan juga post office Gelugur. Easy access kepada Jalan Sultan Azlan Shah, satu kawasan yang strategik. Okay, harga reserve adalah 721,000 dan harga pasaran adalah 920,000, iaitu penjimatan 198,000, iaitu lebih kurang 21.5%. Okey, unit ini kalau unit kosong boleh dapat rental 1,200 dan unit yang fully furnished boleh sampai kepada RM2,000. Okey, bayaran tertunggak tidak begitu tinggi, iaitu bayaran yang akan ditanggung oleh pihak bank lebih kurang RM1,260 dan Indah Water cuma RM417. Okey, untuk sesiapa yang berminat untuk mendapatkan landed property di kawasan Pulau Pinang, okay, ini adalah satu peluang yang baik, okay, because it's a double story semi-D house in Taman Brown. Wow, minggu ini banyak lagi properti-properti yang telah diketengahkan oleh Sharon dengan Syamila pada hari ini. Peluang akan ada hanya sekali, so jangan rugikan. So dalam objektif Coaches Community ini, kami fokus pada tagline one property, one bidder. Maksud setiap satu property kita hanya perlukan seorang pembida sahaja. So why not it is you? Jangan tunggu lagi. Kerana semakin kurang, semakin ramai orang berminat. Maka harga-harga ini kemungkinan terpaksa kita lawan untuk dapatkan rumah tersebut. Harga rumah atau harga-harga rumah di kawasan ini yang telah diberi review oleh Sharon dengan Syamila pada hari ini, bukan semua rumah harganya akan jatuh, tidak. Akan ada pocket of opportunity yang lebih banyak, seperti properti yang telah diberitahu pada hari ini. Harganya kurang daripada harga besar. So, ambil peluang ini. This is where Coaches Community is playing our role. We want to give you, we want to show it to you. Properti mana yang perlu kita fokus untuk membeli. Daripada kita fokus semua jenis harta yang ada dalam market sekarang, pasaran sekarang. Kami bukan ejen hartanah lelongan. Kami merupakan community hartanah lelongan. Sharon dengan lebih 15 tahun pengalaman, dengan Syamila lebih 20 tahun pengalaman, dengan saya lebih 15 tahun pengalaman. We are talking about pengalaman di sini. Experience. We know what we are doing. We know we know where is the problem. We know where you should be investing. So don't wait. Jangan tunggu. Sila berhubung dengan Coaches Community. Go to coachescommunity.com. Tolong subscribe YouTube channel kami, Coaches Community. And also Coaches Auction Facebook. Jangan lupa subscribe, like our page. There are many more property yang telah dimasukkan oleh tim kami. Daniel telah masukkan. So communicate with us and don't lose this golden opportunity for year 2020. So Sharon, Syamila, your parting words please, Syamila. Seperti kita lihat tadi property review, I'm sure many of you will have further queries or further want to know more about the property or anything. You can always contact Coaches Community untuk mendapat tahu lebih lanjut tentang hartanah-hartanah yang akan dilelong dan juga
pihak Coaches Community juga boleh membuat satu due diligence sekiranya kamu berminat untuk membidah harta-harta tersebut, dan apa-apa Coaches Community is also willing to help you, to guide you to bid for the property and to teach you on how to purchase a property through auction. So you can always use this as an opportunity to invest in auction properties. Thank you, Shamila. Sharon? Okay, so I think Shamila have said it all, and like what Jeevan said, jangan tunggu, jangan melengah-lengahkan masa, because this property price you may not get it again. Okay, and I focus again, Lily Apartment in Saujana, Damansara Damai. It's a really good investment, and Coaches Committee, they have actually done their due diligence. So the property review yang kita berikan hari ini semua, Coaches Committee telah membuat selidik. They have actually done all the due diligence, except those, if you are interested, then we will take it a step further, another thorough search on the property. So basically, we are all here to assist you, to help you, and we are not here, like what Jeevan said, we are not agents. We are here to guide you, and we are here to teach you how to buy property via auction, and to make you a better, to have more knowledge on property purchase. Okay, so that's the reason why we have this talk every Thursday. No matter how busy we are, we just make it happen, and this is our responsibility towards everybody. So I think when we decided to do this, we told ourselves that this is what we are going to do, and we have been doing it until today. And I think I myself have learned a lot through this webinars myself, and I'm sure all of you have learned a lot. There's some things which you never knew existed. All right, so don't give up on us so fast. Follow us every week. Maybe this week you may not like the property, but every week there is something for you. There will definitely be something. So yeah, thank you. Thank you, Sharon. Thank you, Shamila. So I hope kami memang berasa Coaches Community fokusnya ialah untuk membantu 85% rakyat Malaysia yang kurang arif dalam isu lelang markah. So be part of Coaches Community, be part of our community to assist each other, to help each other, and make sure that we make the savvy investment decision. So dengan ini saya mengambil kesempatan berterima kasih kepada Sharon dan Shamila, kita semua yang telah menjadikan webinar ini sebagai satu rancangan yang berjaya. So dengan ini, see you next week. Jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you. Bye.